आज सन्ध्यार किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देश और विदेशर 20टी मुख्य खबर भुवनेश्वर कृषि भवन आज मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते पीएम किसान योजनार 21तम किस्ती आज देश भरित बंटन होउछि जेउथिरे 9 कोटी अधिक चाषी 18,000 कोटी टंका पहुंची। ओडिशार 34 लाख अधिक चाषी सीधा सलख 2,000 टंका पाई। मुख्यमंत्री कहते बिहन सार और कीटनाशक किणवारे कृषकों आर्थिक भाव कमुथिबा एवं कौनसी योग्य कृषक सुविधार वंचित हेबे नाही। एही सहित राज्य सरकार सीएम किसान योजना एवं ई वर्ष 51 लाख कृषकों प्राय 3,000 टंका कोटी टंका पहुंची। कृषक पिलांक माने और छात्रवृत्ति जरिया सहायता पहुंचाउछंती। ए वर्ष हेबा पूर्वर तुलना 5 गुणा अधिक। परवर्ती खबर पुणी आसुची लघुचाप 22 तारिख में दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक नुआ लघुचाप सृष्टि होबार संभावना। 24 तारिख एक घनीभूत हो अवपात परिणत हेब। परिवर्त 48 घंटा आउ शक्तिशाली हो पारे। यह प्रभाव उपकूल और दक्षिण ओडिशा रे वर्षा हेब निश्चित, किंतु सबुठु बड़ कथा है समय आसुथिबारु बात्या हेबार आशंका केउ पथरे अछि जीवा केते शक्तिशाली हेब स्पष्ट होई नाही। जेउ नवेम्बर शीत पड़ा कथा किंतु ताहार परिवर्तन लघुचाप यह जलवायु परिवर्तन स्पष्ट संकेत। परवर्ती खबर पुराना गाड़ी मालिकों को बड़ झटका। सरकार गाड़ी पेंटेन्स और नियमित पूरा बदलाई देवाई एवं 10 वर्ष पुराना हेले मध्य डिफेन्स 10,000 गुणा अधिक फ्री देवाकू पड़िबो। 20 वर्ष गाड़ी फ्री 2500 रु सीधा 25,000 मीडियम कमलाइस और 20,000 3 चकिया और 7,000 2 चकिया 650 रु 2,000 देखाइबाकू डिफेन्स फ्री केवल जेउछि। परवर्ती खबर केंद्र सरकार 8म वेतन कमिशन और अनुमोदन देइछंती, किंतु एहाको नहीं बड़ विवाद चली। कर्मचारी संगठन गुड़िक प्रधानमंत्री मोदी को चिठी लिखि कहिसेंती पेंशन संशोधन और पुराना पेंशन योजना ओपीएस और पुनर्स्थापना और टीओआर भितर रखंतु। सेमानक दाबी स्थायी संस्था ग्रामीण डाक कर्मचारी सबू को 8म सीपीसी रे अंतर्भुक्त करंतु। पेंशन भोगी मानक तुरंत 20% रिफिल दिया जाऊ एवं सबुठार महत्वपूर्ण 8म वेतन कमिशन 1 जनवरी 2026 रु लिजल भाव में लागू होबार चाहूँगी, कारण समय सीमा स्पष्ट होई नाही थिबारु लक्ष लक्ष कर्मचारी मध्य चिंता बढ़ाई। परवर्ती खबर बिहार रे आज ऐतिहासिक दिन। नीतीश कुमार 10तम थर पाई मुख्यमंत्री भाव शपथ नेले। पटना रे गांधी मैदान रे पुणी चली भरीगला लोक और 2 लाख अधिक लोक जमा। प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह और अन्य मुख्यमंत्री मध्य उपस्थित। एनडी विजय पर पुणी नीतीश नुआ इंजिंग आरामी मुख्यमंत्री हेले सम्राट चौधरी और विजय सिंह। लोक माने कहउचंती बिहार पाई एक नुआ अध्याय। परवर्ती खबर आज सकाल भवन में विशेष मुख्य दर्शक 12 देश 40 जन विदेशी प्रतिनिधि मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी दक्षता कले। संसदीय इंटरनेटशिप योजना ओडिशा विधानसभा और 98 वर्षर गणतांत्रिक अधिकार डिजिटाल विधानसभा एआई भिल्ड और ई ऑफिस यही सबू देखा सबुठ बड़ प्रशंसा मिलूँ। मुख्यमंत्री कहले ओडिशा राज्य विधानसभा देखा अन्यतम सर्वश्रेष्ठ मीडियम प्रतिनिधि पूरी आकर्षण और देखा पर ओडिशा संस्कृति और अतिथि को अभूत बोली प्रशंसा कले। परवर्ती खबर नगरमपुर जलनी माता और हाई स्कूल को नहीं बड़ नियमित बाहरिका जिला शिक्षा अधिकारी छत्रपति साहू हठात परिदर्शन करने पर प्रधानमंत्री शिक्षक सहित समान कर्मचारी को कारण दर्शाइ नोटिस जारी होउछि। स्कूल परिसर अत्यंत पवित्र और क्लासरूम रूम रे जाला दुखी गंध हाउ तापर सबुठ आश्चर्य अधिकारी निजे झाड़ू धरी सफा कले। शिक्षक माने देखुथिबा किंतु एही कही किसी कहले नाही। मध्याह्न भोजन पर मेनू रे अंडा थिबा स्वात छात्र माने पाउथिबे निम्न मालरो डालमा अंडा और परिवर्तन जणाउथिले कदलीगुड़ार कला पीड़ा रहिले। परवर्ती खबर ओडिशा रे खाद्य योजना और खाउटी कल्याण मंत्री कृषि चंद्र पात्र दिल्ली रे 2 दुनिया गस्त कले और से केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी को साक्षात करी ओडिशा धान संग्रह लक्ष्य बढ़ावा जोर देले। से आउ कहले भारतीय खाद्य निगम ओडिशा को 7.5 लाख मैट्रिक टन चाउल तैयारी उठाण करने सेपरी राज्य को चाउल धान संग्रह देवार
ଥିବେ 8,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ଶୀଘ୍ର ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସବୁକୁ ବିଚାର କରି ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁ ଦାବି ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଲ୍ ସମିତ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମୟ ସୀମା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ 5 ସଦସ୍ୟ ବେଞ୍ଚ କହିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲେ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଧାରା 200 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ପାତ୍ର 3ଟି ଓ ବିକଳ୍ପ ବିଲଟି ସମିତ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଓ ରଖିବା କିମ୍ବା ଫେରାଇ ଦେବା ଚତୁର୍ଥ ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କିଲ୍ ଓ କେତେ ସମୟ ନେବା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ରହିବ। କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବାରକ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିଳ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ଲୋନ୍ ଠକେଇ ଓ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଉଡ଼ି ଆଜି ବିଶାଳ ରୋଡ୍ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନବୀ ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଓ ପୁଣି 4ଟି ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ବିପୁଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟଳ କଲା ପଡ଼ି। ମୋଟ 1,14,52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟକ ହେଉଛି ଓ ଏହା ସହ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପର 9,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଇଡି, ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଓ ରିଲାଏନ୍ସ ସାମରିକ ଫାଇନାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ପରିମାଣ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଲହିତ ଆୟର୍ଭିଜନ ଆର୍ଜିରୁ ବାଘ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ। ମୋଟ 17ଟି ଟିମ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଞ୍ଚ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଶି ଗଣନା କରୁଛି। 2,775 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଏହି ବିପୁଳ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳର ଏକ ବଡ଼ ମହାବାଘକୁ ଏକାଠି ଆସି ଦୁନିଆ କିଛି କହିଛି। ପଶୁ ଓ ବିକାଶ ମଧ୍ୟରେ କରିଥିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟର ପରିତ୍ୟାଗର ପଦଚିହ୍ନଟି ନେଇ ଗଣନା ହାଲୁଆ ଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଟ୍ରାପ୍ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଚିହ୍ନଟ ହେବ। ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ଧରି ଏହି ବାଘ ଗଣନା ଚାଲିବ। ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଘ ଗଣନାକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନଭେମ୍ବର 19ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର 200 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି 21ତମ କିସ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ମୂଳିକ 1 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଇଛି। ଦେଶର ବହୁତ ଚାଷୀଙ୍କ ପରିସ୍ଥାନ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ KYC ନ ହେବା ଜମି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଆଉ ବାକି ଥିବାରୁ ଆଧାର ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଭୁଲ କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ ନଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଆସିନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯାଇ ସେବାସୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ KYC କରି ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବୈଶାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଉଡିଟ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଡ୍ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା 20ରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ 2ଟି ଟିମ୍ରେ ଚଢ଼ାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଓ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ବିନ୍ଦାଣୀ ଓ ଘରେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଲୁଟି ତଲାସି ନେଉଛନ୍ତି। ସାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଆଇପି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଜୟରେ ରଖି ତିଆରି କରାଯାଉଛି। ପଦପି ବିମଣୀରୁ ଉଡି ଟିମ୍ ପରାଯାଉତି କରୁଛି। ଅନେକ ଦଳୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ସାମଗ୍ରୀ ଅଭିଯାନରେ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଜ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜଡ଼ିଛି। ଚଢ଼ାଉ କାରଣ କ'ଣ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନଜର ବୈଶାଙ୍ଗୀରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗସ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଶେଷ ଆୟୋଜନ ବିମାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ। ସେଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲିକପ୍ଟରରେ ସିଧା ଛତିଶଗଡ଼ ଅମ୍ବିକାପୁରରେ ପାଇଁ ରବାନା ହେବେ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ସେ ଅପରାହ୍ନ 1:45ରେ ପୁଣି ଥରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସି ସେଠାରେ ତିରୁପତି ଭୂମିମୁଖ ଯିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦର ସମେତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ପୁଣି ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତ କରିଦେଇଛି। ଆଜି ସକାଳରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗେଟ୍ ଉପରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଛାଇମାନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁଥିରେ ଧୂଆଁରେ ମୁଡ଼ି ଯାଉଛି। CPCB ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ IQ 4,000 ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼େ। ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ୁଛି। IMD କହିଛି ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭାରତୀୟ ତାପମାତ୍ରା 4.4 ସେଲସିୟସ୍ କମିବ। ସେହିପରି ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଆଣ୍ଡାମାନରେ ନିକୋବରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷାର ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଝିଣାଝୁ ହେବାରୁ ସକ୍ରିୟ ସମସ୍ୟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓ ସଂକ୍ରମଣର ଝୁଟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
आधार कार्ड आगामी दिन में पूर्वतर देखा IODIR और आधार को अधिक सुरक्षित करने क्यूआर कोड आधारित कार्ड आने को योजना करुँच नुआ कार्ड में केवल फोटो और क्यूआर कोड राम ठिकाना फोन नंबर और परी समस्त तथ्य क्यूआर कोड भितर यार फल आधार कार्ड अपव्यवहार ऑफलाइन कॉपी न तथ्य फाशा सबू चली रुचिब हेडलाइट इंटरनेट और अन्य स्वास्थ्य जो फाइनाल आधार जांच हुए तेबे सही प्रकार जांच बंद हेब आसंता डिसेम्बर 1 रु नूतन नियम लागू होगाकू जाउछि नुआ आधार माध्यम क्यूआर कोड स्थान करी ऑनलाइन प्रमाणकारी एकादश और चेहरा चिन्हट द्वारा अथोनेटिक मध्य हो पार प्रसारणिक आधार को दस्तावेज और भूल नुहे केवल प्रमाणीकरण व्यवहार करा तथ्य ऑफलाइन रे फेस होगाकू जाउछि।